टेंपल में आए हैं प्रसाद खाने। सब बैठे हैं वो प्रसाद खाने के लिए। कम से कम 500-600 लोग तो हो गए। और वो है महाराज। ये है महाराज गोल्डन टेंपल का। जब का खाना होता है मेगा किचन में, पूरा कितने लोग का खाना बनता है हर दिन। टीवी में दिखा रहा है जो नारायण वो सब सेवा कर रहा है, पूजा दे रहा है। इसके भीतर कैमरा अलाउड नहीं है तो वो दिखाई नहीं दे रहा। फ़ोन वीडियो कर नहीं सकते, फ़ोन जमा ले लेता है। इसके भीतर ये है नारायण है, पूजा पूजा देता है सबसे। ये नारायणটা পুরো সোনার, ব্রহ্মা জলদি চাপ করাচ্ছে। একটা যে কলা পাতা, কলা পাতার একটা অন্যরকম কলা পাতা পেয়েছে, এরা একটু অন্যরকম পেয়েছে। সবারই সব মিক্সানো আছে কলা পাতা, একটা এরকম সাদা সাদা, কারণ সবুজ সবুজ টাইপের সব দিচ্ছে। মানে সব জিনিসেই টক। একটা বেগুনের একটা টক আছে, একটা আলুর তরকারি আছে, আর ভাত আছে, আর একটা ঘোল দেবে, সম্ভবত একটা ঘোল দেবে। গরম গরম খুবই ভালো লাগছে খেতে। প্রসাদ তো প্রসাদের মতোই, ঘরের খাবারের সাথে প্রসাদ তুলনা নেই। প্রসাদ আলাদাই টেস্ট। তারপর টক টক দেওয়া, কালো জিরে সর্ষে দেওয়া, সাধারণ খেতে। মানে স্পাইসি না, একদম লাইট খাবার।